zoveel erledig werden. Oke, itu ada di Zeile berapa? Wo steht es im Text? Es steht im nomor 5. Baris tuh apa ya, Frau? Baris ketiga. Cerita. Zeile. Oh, Zeile. Thailand. Yang Berita belum tahu satu. cara baca, yang belum tahu cara baca Zeile, ini di sini ada nomor-nomor ini, angka-angka ini patokan ya. Ini ada angka 5, berarti ini Zeile 5, baris kelima. Terus Hmm. hitungnya 6, 7, 8, 9, tuh kan benar 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi makanya tadi dibilangin di sini kan apa bacanya tuh dari 5 sampai 16. Itu berarti dibacanya dari sini 5 sampai 16 sampai sini. Paragraf pertama. Kayak gitu. Itu ya. Berarti di Zeile berapa itu? 5, 6. Zeile 7. Zeile 7. Zeile 7. Ini ya, in einer Stadt muss so viel erledigt werden. Oke. Sekarang nomor 2. Nummer 2. Zuerst muss Geld eingenommen werden. Zeile 10. Zeile 10. Zeile 10. Oke, ya betul ya. Zuerst muss Geld eingenommen werden. Oke, lanjut, lanjut. Yang nomor 3. Nummer 3. Das Projekt kann alle zwei Mhm. Jahre durchgeführt werden. Zeile 14. Zeile 14. Zeile 14. Apa zurzeit ya? Das, oke, das Projekt kann alle 2 Jahre durchgeführt werden. Salah ya nulisnya itu yang di Jamboard. G-nya 1. Coba diperbaiki. Durchgeführt. G-nya 1. Dari kata durchführen. Ya, oke. Gini ya contohnya. Ini ada 3 kalimat. 3 contoh kalimat menggunakan modal verb. Kalimat pertama ini modal verbnya apa? Müssen. Müssen. Betul. Dikonjugasikan apa enggak? Yap, genau dikonjugasikan. Ini subjeknya apa? In, nein, keine Subjekt. Hmm. Nggak mungkin jadi kalimat kalau nggak ada subjek. Kan kalau kalimat itu kan ada subjek sama predikat minimal. Itu syarat apa bare minimum sebuah kalimat tuh ada subjek, ada predikat, ada verba. Ini ada subjeknya ini. Kenapa bukan in einer Stadt? Ada preposisinya, Bro. Ada preposisinya, betul ya. Kayak kayak yang kita bahas terakhir waktu itu ya. Kalau Genau. ada preposisinya, dia udah pasti bukan subjek. Karena dia ada preposisinya, sedangkan subjek itu biasanya berdiri sendiri. Kenapa nggak kepikiran kalau Zofil ini merupakan subjek? Ich dachte, so viel itu keterangan. So viel itu Coba artinya arti kalimatnya banyak apa? ya. Di sebuah kota, Iya, atletik itu apa ya? Seledik itu menyelesaikan. Kalau di sini Hmm, berarti diselesaikan. Di sebuah kota banyak diselesaikan. Harus banyak, Banyak yang harus diselesaikan. ya banyak yang harus diselesaikan. Iya.
banyak yang harus diselesaikan di sebuah kota atau di sebuah kota banyak yang harus diselesaikan. Jadi Zofil ini adalah subjek. Zofil itu artinya banyak, tapi kenapa ini singular? Karena emang kayak gitu adanya. Kalau dia pakai feel, dia itu si verbanya harus singular. Sama kayak yede, sama kayak alles. Alles itu artinya semua kan. Semua itu kan kemungkinan gak cuma satu, tapi alles itu harus diikutin sama verba singular kayak gitu ya. Oke. Astaga. Ini maksudnya sangat banyak itu apa? Ya, itu konteksnya tadi kita harus pelajarin dari teksnya gitu ya. Cuma karena waktunya cuma sedikit, silakan kalian baca si teksnya di rumah nanti ya. Jadi kalian tahu apa yang harus diselesaikan kayak gitu. Oke, ini yang kedua, verbanya apa? Model verbnya apa? Verbanya, modal verbnya most, subjeknya gel. Subjeknya gel, betul. Ya, lanjut. Nomor drive. Modal verb is can, subject is this project. Subjek is das Project. Betul. Das Projekt kann alles weiter durchgeführt werden. Oke, betul ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjain yang ini. Nummer Aufgabe 8a. Is this Kita bagi aja deh, a biar di Jamboard. Übungsbuch? Iya, Bring bitte, Frau bentar. Meier, vielleicht. Iya, bentar. Kita bagi aja ya. Nummer 1 von Jojo, Nummer 2 von Kartini. Kartini bist du da? Ja, Frau Maya. O- Oke. Nummer 1 von Jojo, Nummer 2 von Kartini, Nummer 3 von Marina und Nummer 4 von Palinda. Nummer 5 wieder von Jojo, Nummer 6 wieder von Kartini. Entschuldigung, Frau Maya, tadi Itu Kartini ada nomor berapa? Nummer 2, warte. Nummer, Nummer 3 und Nummer 6. Hmm, Oke, Marina danke. nomor berapa tadi, Frau? Bentar, Nummer 2 tadi Jojo, 3 Kartini, 4 siapa namanya? 4 Marina, 4 Marina. 4 Empat Val ya? pokoknya Linda. 4 Val, 5 Marina. Oh ya udah. Oke. Oh ini nomor satunya udah diisi deh, berarti nomor 6 Marina. Gitu. Jadi Kartini nomor 3 aja. Sama nomor 5.
Kalau udah bilang ya. Frau Maya, können Sie bitte der Link senden? Aso, oke. Udah. Oke, Nummer eins, ich werde den Satz vorlesen. Der Bürgermeister und die Stadtvertretung müssen gewählt werden. Bürgermeister sama Stadtvertretung harus dipilih. Oke. Terus abis itu nomor 2, Jojo. Jojo. Jojo, bist du da? Kannst du bitte Nummer 2 vorlesen? Ach so, okay, alles klar. Ja, Nummer 2, damit die Stadt Einnahmen. Kenapa ya? Bentar. Damit die Stadt Einnahmen hat, müssen. Oke, oke, oke. Müssen Steuern gezahlt werden. Oke, ini betul ya. Nomor 2. Steuern itu dari apa plural dari Steuer. Steuer itu artinya Pajak. ada yang tahu? Pajak, betul. Oke, lanjut. Nomor 3. Kartini. In den Ämtern, in den Ämtern der Stadt muss vieles organisiert werden. Muss vieles organisiert werden. Nah, ini yang kayak gini ini, vieles itu singular. Ini singular itu dia nggak pakai ya, muss aja. Muss vieles Ya, organisiert werden. aku nggak ada titik umlaut Frau, jadi aku tambahin e. Nggak pakai umlaut, Aku nggak pakai. muss aja. Coba ya kita cek di Duden konjugasi dari müssen. Lama. Tapi nggak pakai kok. Kalau untuk RZS itu kan vieles itu kan dia ngikutin mana sih? Ini ya. Kalau apa kalau RCS kalau apa namanya nih Viles itu kan konjugasi untuk modal verbnya itu sama dengan RCS ya kan. Mm. Nah, RCS itu dia bentuk konjugasinya nggak pakai u umlaut, jadi pakai u biasa gitu. Yang pakai u umlaut itu justru do must pakai t belakangnya, udah pakai umlaut pakai t lagi gitu. Oke. Ya. Jadi Achtung, perhatian konjugasinya. Terus sekarang Nummer 4.
Nummer 4. Jede Woche muss den Müll entsorgt werden. Entsorgt. 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 Oke. Jede Woche muss den Müll entsorgt. Nah, ini dan Müll entsorgen ini inget ya di sini itu mereka ini si objeknya objek-objek ini di sini dia masih jadi objek gitu. Ketika dia dijadikan pasif, maka si Müll-nya ini harusnya jadi nominatif dong, jadi subjek dong. Kalau nominatif dia udah bukan den Müll lagi tapi Der. nominatif untuk der, betul. Muss der Müll entsorgt werden. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nummer 5. Für die Sicherheit müssen die Straßen kontrolliert werden. Di Straßennya S-nya kecil ya. Ini udah betul cuma S-nya harusnya kapital. Müssen die Straßen kontrolliert werden. Oke, betul ya. Terus yang terakhir Marina, In der Stadtvertretung müssen viele Entscheidungen getroffen werden. müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Oke, das ist richtig. Ya, kayak gitu. Itu untuk pasif kita udah selesai nih materinya. Ada yang mau ditanyain? Ich habe Frage, Frau. Jadi kalau setiap subjek yang kalau soalnya itu subjek terus kita soalnya ada nominat gimana sih? Soalnya ada akusatifnya terus nanti dijadiin pasif yang akusatif jadi nominatif karena itu jadi subjek ya, Frau. Kayak kasusnya Den Iya, Boyle tadi. betul, betul. Ya, ini juga Strassennya juga ini kan nggak kelihatan ya karena dia itu sih kayak karena dia itu plural. Kalau di sini kelihatan banget karena apa? Ini tuh dia akusatif maskulin ya. Akusatif maskulin sama akusatif sama nominatif maskulin itu kan beda ya. Yang kalau kalau maskulin nominatif der, kalau akusatif maskulin den. Kalau datif maskulin dem. Ya. Jadi kelihatan. Tapi kalau yang lainnya karena dia plural dan nggak kelihatan jadi nggak ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin mereka ini berubah gitu. Cuma karena nggak kelihatan aja, makanya nggak bisa dari tadi nggak dikomenin gitu. Karena kan tetap sama kan steuern untuk nominatif plural sama dengan steuern untuk akusatif plural gitu. Strassen untuk nominatif plural sama dengan steuern akusatif plural kayak gitu. Viele Entscheidungen juga sama gitu. Ada yang mau ditanyain? Keine Frage. Enak Frage. Oke. Kalau gitu, maaf banget aku cuma bisa ngadain kelas 1 jam hari ini. Tapi apa namanya? Kalian sebagai gantinya kalian harus ngerjain ini apa namanya si soal yang aku kirim di grup. Soalnya itu eh apa soal pasif ada jadi kalian latihan bikin kalimat-kalimat pasif. Coba kita cek ya. Nih, soalnya kayak gini. Ini bentuknya PDF. Kalau kalian mau ngirim dalam bentuk PDF juga boleh. Kalau kalian mau ngirim atau ya pokoknya sebenarnya intinya kalian kerjain nanti hari Senin kita bahas kayak gitu. Jadi mau ditulis juga boleh gitu. Nggak harus dikumpulin sih. Kita ditulis juga diinin juga nggak apa-apa. Nah, ini ada keterangannya lagi nih, ada penjelasannya lagi. Kalau pasif itu gimana bentuknya? Ini nggak usah di ini dulu, nggak usah dipikirin pasif tuh maksudnya apa, nggak usah dipikirin dulu ya. Karena kita, pasif itu adalah pasif yang kita pelajarin
selama ini. Dari yang 2 hari lalu sama hari ini tuh masuknya Forgangs pasif. Kita belum belajar yang satu lagi, gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi pokoknya Forgangs pasif itu adalah apa yang udah kalian pelajarin, gitu. Contohnya, ya ini ada penjelasan lagi beim aktif kan eine Aktion oder Handlung vom Subjekt ausgehen. Kalau aktif itu si aksi sama apa aksi atau ya aksinya si subjeknya itu dilihat. Tapi kalau misalnya di pasif, Forgangs pasif, itu si action atau handlungnya itu jadi subjeknya justru kayak gitu. Terus abis itu bentuknya dari aktif kayak gimana? Kayak gini. Terus dari das Mädchen fotografiert dan musiker. Nah, diubah jadi pasif jadi der Musiker wird vom Mädchen fotografiert gitu. Jadi ini berubah nih si yang tadinya jadi yang dari tadinya objek jadi subjek, yang tadinya subjek jadi siapa pelakunya gitu. Di sini bukan formation bukan objek ya, tapi formation ini adalah teter atau pelakunya. Makanya ditambahin form kan gitu. Terus abis itu ya gini yang kayak kita udah pelajarin aja gitu. Kalau kalian bingung ngelihatnya ya udah jangan diliatin lah, yang inget aja apa yang udah kalian mengerti gitu. Terus abis itu eh ya ini pokoknya ada Übung yang paling penting pengen aku sampaikan adalah ini ada Übung 1, Übung 2. Nah, ini kalian kerjain ini untuk latihan silakan. Nanti kita bakal bahas, tapi bahasannya nggak akan semuanya ya karena kan kita masih harus ngebahas soal ngebahas kapital 10 gitu. Tapi kalian bakal jadi setiap Übung 1 misalnya atau setiap Übung 2 minimal 3 sampai 5 soal kita bahas kayak gitu. Nah, terus abis itu kalian tulis di ini jawaban kalian nih, kolom untuk jawaban kalian yang eure Antwort ini A, B, dan seterusnya. Ini juga sama A, B, dan seterusnya. Ini untuk yang Übung 1, ini yang untuk Übung 2. Habis itu, atau kalian mau tulis juga nggak apa-apa, karena nanti ujung-ujungnya kan kita bahas kan ya. Nggak dikumpulin sih ini. Jadi silakan aja kerjain, kalian latihan. Nanti pas hari Senin kita bahas. Terus nanti kalau ada yang salah kalian benerin, kayak gitu. Terus abis itu ini itu yang tadi itu Ibung 1, Ibung 2 itu masih presence ya, masih presence. Nah, ini Bildung di sini aku tambahin lagi dari Netzwerk ya, Bildung des Passivs. Ini pasif yang presence tuh bentuknya kayak gini, yang preteritum bentuknya kayak gini, yang perfect bentuknya kayak gini, kayak gitu. Nah, terus abis itu silakan kalian bikin di sini. Ini ada ubungnya, ubungnya ini di sini. Lihat, kalian perhatiin. Ini contohnya yang A ini di sekreterin notirte dan termin. Notirte ini presence atau preteritum? Coba, Preteritum. preteritum. Berarti kalau di sini preteritum, silakan berarti menggambarkan masa lampau kan? Karena di sini menggambarkan masa lampau, silahkan dibikin jadi preteritum atau boleh kalian jadiin perfect juga. Dua-duanya juga boleh, kayak gitu. Atau misalnya yang A preteritumnya, yang B perfect gitu, terserah kalian lah, gitu ya. Ini juga silakan kalau kalian mau kerjain semuanya untuk latihan-latihan supaya makin paham. Kita hari Senin bakal bahas yang benarnya kayak gimana, cuma nggak akan semuanya. Karena banyak banget, bisa ngabisin 2 jam ini yang ngebahas semuanya gitu. Sama ini passive mid modal verb. Passive mid modal verbnya nggak ada sih soalnya di sini. Tapi kalau kalian mau bikin contoh kalimat gitu di sini juga boleh atau enggak dibikin dari sini atau dari sini modal verb juga boleh kayak gitu. Itu dulu ada yang mau ditanyain untuk tugasnya? Ada yang mau ditanyain? Ich glaube, keine Frage. Kind of Frage. Oke, kalau gitu ini beneran untuk latihannya. Kita bakal bahas nggak akan semuanya, paling 3 sampai 5 soal per ubung. Terus abis itu ini ada tambahan nih, tambahan informasi buat kalian gitu ya. Sebagai ganti kelas aku hari ini ya, karena aku nggak bisa 2 jam. Ini silakan kalian baca. Ini yang kemarin ditanyain, Verden tuh artinya apa aja sih sebenarnya? Nah ini Verden tuh ada das Verb Verden yang kalau misalnya itu jadi kayak Du wirst müde, kamu menjadi lelah. Max with arts, Max menjadi seorang dokter.
Sein Gesicht wird ganz rot. Wajahnya menjadi merah kayak gitu. Bedanya werden sama is sama sein adalah kalau misalnya si kalau sein itu kita pakai sein itu bis müde, itu berarti kita udah dalam kondisi müde gitu. Tapi kalau misalnya du wirst müde, awalnya kita nggak müde, tapi kita jadi müde gitu. Jadi werden itu artinya menjadi kalau untuk full verb kayak gitu. Terus habis itu das Futur eins. Ini yang kemarin ya werden plus infinitif itu futur untuk menceritakan apa yang terjadi di masa depan. Terus habis itu ada das Vergangspasif. Vergangspasif itu yang kita baru pelajarin, werden plus partitiv zwei gitu. Nah, ini ada konjugasinya, silakan kalian baca. Habis itu di sini satu lagi ada würde, konjungtif zwei. Ini untuk Höflichkeit dan lain-lain kayak gitu. Ini ada apa latihan-latihan soalnya. Kalau kalian mau coba silakan, tapi yang ini nggak akan dibahas. Yang akan dibahas kita fokus ke pasifnya aja kayak gitu. Oke? Ich habe eine Frage, Frau. Kalau Wurde yang pakai Ya. umlaut itu penggunaannya Untuk untuk Höflichkeit, Höflichkeit. Höflichkeit atau misalnya Wunsch ada empat sih fungsinya itu. Höflichkeit kesopanan, Wunsch apa namanya? Apa sih namanya tuh? Apa keinginan ich würde gerne nach Deutschland fliegen atau höfliche Bitte permintaan yang sopan ich würde gerne eine Tasse Kaffee aku pengen pesan kopi terus samalah satu lagi itu adalah Irreale Bedingung Satz atau perandaian ich würde wenn ich Geld hätte würde ich wenn ich viel Geld hätte würde ich ein Haus kaufen. Kalau aku punya, seandainya aku punya uang banyak, aku akan membeli rumah kayak gitu. Hmm. Ini ada di kapital 1 sampai 6 deh kalau nggak salah. Ya nggak sih, Marina atau Kartini mungkin kalian inget nggak? Ada nggak sih di coba kita cek. Eigentlich habe ich schon auch gelernt, aber noch verwirrt, wann können wir benutzen würde. Aso, ya, ini konsonanten. Ini konjungtif 2 materinya, ada di kapital 4. Hmm. Di situ ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Keine Frage. Keine Frage. Kalau gitu, es tut mir wirklich leid, dass ich äh, den Unterricht nicht voll machen kann. Also ich hoffe, dass am Montag alles klappt, damit wir uns richtig für 2 Stunden treffen können. Also am Montag werden wir über diese Aufgaben diskutieren und danach werden wir äh, in den Kapital mit dem Kapital berapa? Elf anfangen. Oke. Frau, Dan untuk tugasnya dikirim di grup atau gimana, Frau? tugasnya udah dikirim di grup. Cek dulu Oh, aja. oke. Oke. Habt ihr noch Fragen? Nih, Nih. Nih. Oke, kalau nggak ada, wir treffen uns wieder hoffentlich am Montag um 16 Uhr. Bis Montag. Tschüss. Bis Tschüss, Montag. Dankeschön. Dankeschön, Frau Meier. Dankeschön. Ja,